بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس عشر عن ألتنش صواب. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ لمن هذه الأقلام يا محمد؟ بول قلم در جمدك يا محمد. bizde bugün cem'u gayril aql, aqlsız zatlardan, nesnelerden köpçülük türü mufrat muannas болады. Mufrat muannas деген жалғыздық санда жана женский род болады. Мәсәлән, қарағыла. Ал-кутубу жадидатун. Ал-кутубу жадидатун. Китептер жаңы. Женский родта айтабыз хабарда. Ва хия ал деген, алар дегенде хунна деп айтпайбыз, хия деп айтабыз. Кутуб хия. Ва хия алал мактаби, жана ал неде? Партаның үстүндө. Ал-aqlamul qadimatu fil haqibati. Eski qalemler сумкада, haqibada. Hadihi деп та колдонулат. Китептегидей, мәсәлән, карагыла. Liman hadihil aqlamu? Бул қалемдер кимдики? Бул қалемдер кимдики? Хия ли я устазу. Алар меники, о устаз дейт. Хия жамилатун жиддан. Ал өтө жакшынакай экен алар дейт. Көрдүңөрбү силер? Хия деп айтасыңар. Хум деп айтпайсыңар. Акылсыз заттардын, нерселердин көпчүлүктөрү женский род муаннас муфрат болот. Муаннас муфрат. Женский род единственное число. Ва хадихил кутубул жадидату ахия лака. Бул жаңы китептер ал сеники дейт. Ла хия ли хамидин. Жок, ал хамидтики дейт. Айна дафатирукум я ихва. Силердин дептериңер каякта, о тугандар. هي على المكتب هي على هنا على هذا المكتب. Ал бул жерде, бул партанын үстүндө дейт. Көрдүңөрбү? Хия. Баракаллаху фикум. Ойлонгула дейт. Баракаллаху фикум. Al-mufradu hada talibun jadidun huwa min Amerika. Бул талип жаңы. Бул жаңы талип ал Америкадан. Al-jam'u көпчүлүктөрү haula'i tullabun jududun. Булар жаңы студенттер. Hum min Amerika. Көрдүңөрбү? هذا كتاب جديد. بول جان كتاب هو من أمريكا. بول جان كتاب على أمريكا دان مفرد. على جمع دا قانداي بولот؟ هذه بولот. көрдүңөрбү? هؤلاء деп айтпайбыз. هذه كتب جديدة. женский родто. هي من أمريكا. على أمريكадан. Бул жерге не? Харакаттар менен هذه деп өзгөртүп чыгасыңар. Мисал: هذا بيت. هذه بيوت. هذا نجم. هذه نجوم деп. هذا درس. هذه دروس. هذا قلم. هذه أقلام. يا ягына чейин. Бул жерде أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة مناسب. هذا деп коёсуңар, же هذه, же هؤلاء деп коёсуңар. هذا رجل. هؤلاء رجال. Анткени هؤلاء дегендин себеби рижал деген сөз. Көпчүлүктөрү эркектер деген сөздүн. هذا كلب. هذه كلاب дейсиңер. Кени жануар акылсызга кирет. هذه دروس. هؤلاء مدرسون деп. Ошол сыяктуу эле ذلك تلك أولئك. ذلك طالب. أولئك طلاب. ذلك نجم. تلك نجوم дейбиз. تلك بنت وأولئك بنات. ягына чейин. نعم، والله أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.